sa isa ka kasing-kasing kag isa ka hunahuna aton dayaw ng aton Ginoong Kristo nga amo ang talan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Sa Dios karon kag sa gihapon. Amen. Mga kauturan ang ebanghelyo sa Ginoo sunod kay San Juan. Si Jesus nagsiling, ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala si may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Nagsiling siya sa ila. Karon nga nakilala ninyo ako, inyo nakilala ang akong amay. Kag sugod karon inyo gid siya nakilala kag nakita. Ang ebanghelyo sa Pagdayaw sa imo, Kristo. Nga itong salmo, sabat niya, Tuy ako o Ginoo sa matarong nga dalan. tuy ako sa matarong nga dalan. Ang Ginoo amo nga akon manugbantay, yara ang tanan nga ginapinahangan ko. Iya ako ginapapahuway sa mga ratagon nga may balagtong nga hinamon, ug iya ako ginapituyon sa mga tubig nga malinaw. Sabat, Tuy ako o Ginoo sa matarong nga dalan. Bisan pa nag-aagi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi kita ko mahadlok o Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akon, ang imo baston kag ang imo sungkot nag-ating sa akon. Sabat, Tuy ako o Ginoo sa matarong nga dalan. Pinahandaan mo ako sa lamisa sa madaming mga pagkaon, sa daing makitaan ako sa tanan pulong ng kaaway. Pinabiabi mo ako subong sang pasidong mo, pinasidonggan nga bisita, kaging puno mo ang akong lupa. Sabat, Tuy ako o Ginoo sa matarong nga dalan. sa pagkamatuod ang imo kaayo kag human gaupod sa akon sa bugos ko nga kabuhi. Kag ang imo balay mangin akong balay, tan ako nagakabuhi. Tuy ako o Ginoo sa matarong nga dalan. Maghiluusa kita sa pagpangulo sa atong Ginoong Kristo nga amo ang dalan. Agod nga kita makaabot sa atong walay katapusan nga ruta nga natawhan. Kita magasiling, pamatii ang amon pangamuyo o Ginoo. Pamatii ang among pangamuyo o Ginoo. Ginoong Hesus, may kasubong ka sa amon kag gusto nga magkabuhi pareho sa amon. Itugot na apod sa imo sa amon kilid. Maglakat kami nga masadya pa nga sa mga dalan sa imong gugma. Sabat, Pamatii ang among pangamuyo o Ginoo. Ginoong Hesus, nga katoy, atagi kami sing kusog. Sabat, Pamatii ang among pangamuyo o Ginoo. Ginoong Hesus, ang imo mga pintutunan yara sa tubig sa linaw. Yara man ikaw dito ako sa pagluwas sa ila sa mga katalagan. Magpatunga ka sa amon sa sining mga unos sa kalibutan. Sabat, Pamatii ang among pangamuyo o Ginoo. Ginoong Hesus, may kaupod ka sa imong mga disipulo sa dalan, una sa manabot nga adlaw, makita kami sa imo kung sa walay katapos nga kalipay, upod sa imong katawan. Pamatii ang among pangamuyo o Ginoo. Mga muyo kita. Amay ng kagagahong ikaw ang nagtubas ng langit kag sang duta. Intugot mo nga ipaatipan sa mga katawan ang inig nga kalibutan. Ihatag sa mga nagapanglakaton, paagi sa sining nga sanakyan, mga pahilayo sa katawan sa katalagman. Sa ila pagbiyahe o kung para sa lagaw-lagaw, kabayan nga ilang mabatyagan nga kaupod nila sa dalan si Kristo. Si Kristo, upod ang Espiritu Santo, karon kag sa gihapon man sa sini ang ining mga sanakyan maghari ang imo gahom sa dalagko ng mga kitabo. Ditoy sila nga makaabot sa ilang palakatuan na pangayo ang linis sa imong pagay Kristo nga mong Ginoo. Ito kita sa pulong gintulo sa atong Ginoo. Kapagan mo kamay pangaw sa inyong pagpangkaton kag maangkon ang manong kag malipay nga pag-abot sa kinabuhi na wala sing katapusan. Amen. Salamat sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Na Mani ako ni dito